خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Ang buok ding hatanda kawasasin Allah amunain piapanjarihan niya kamu taiwan, partner, asawa, bana. Daing daha bangsa sing kamu hati niya bangsa manusia. Litas kuno ilaiha hasupaya humanung in kabuhi niyo. Hati niya hapagtiaon ini hikahanong sing kabuhi. Sehingga piamong sing mga ulama in subul bisan pa siya nagkarayahan binsan na da siya. Damik yan in budyang, bisan pa yan dayahan, binsan na da siya. Kuno ka na naman si manusia, in kahanong iwan, kalanab sin kabuhi niya diha dunia, hatat kala kabatukan niya na insuratan niya, mahalal kawin sila, doon niya ka na naman, bat marayaw tuy imabuhi ini. Ini karwa, waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Hapagtiaon ini, dihilan kausin Allahu Ta'ala paglasa, iwan ulong kasi. Amuin paglasa yaon, wala mo pakiana naman, hawala pa kau nakatiaon. Sarta mataud pa, amuin, janji sin Tuhan labay hapagtiaon, kuno ta ini madawhat, hatat kala in pagtiaon ta ini hakarna sin Allah. Asabab yadto, pangantin usog, iwan sin pangantin babae, hari pa kita, baka padyato sin paghalal kawin, buntulan niyo karwa iniyat niyo. Hiniyat niyo hapagtiaon ini sa mata-mata karna sin Allah. Hikarwa hapag-agad hasun na sin Rasulullah. Inhikatu murah-murahan. Habarakat sin pagtiaon ini sampurnaon sin Allahu Ta'ala in agaman niyo karwa. Insyaallahu Ta'ala ito. Imana sinusikum iniya kau pangantin usog wasiyatan takaw pagmabuka kau pa Allah parsugpatan pa asawa mo. At iniya ipadjakahan kay mo marayaw inasawa mo. Lain bagsin pangantin usog insyaallah imana niya nakalakihan jakahan mo hababai ha asawa mo yan to para kala. Insyaallah panagnaan yaong parsugpatan papangatayan sin asawa mo. Ayaw siya amuin pasusaha, ayaw siya patangisa. Uno-unuin parakala amuin mahinang sabab sumanyang kumuyag in pangatayan niya. Sa lukay in parakala iyan bukunda haram hinanga. Sa lukay in parakala iyan bukunda haram iwansin kakausan mo isab hinangun na hinanga. Narapon bang di kakausan hinangun gana-kanay nasawa mo sumukat paluparun kaw nabukon kaw yung Superman. Tawa mga papintingon ko mga tasdingding nabukon ko yung Spiderman. Sabang so pamahat na kuman pabihon ko mga pisa, na binakaw, bukun day sabi ito mamahunit. Na sabab inini pamando sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subay mo tumtumon, atin niya utuali, in lawang sin pangatayan sin babae ini, makusog siya patay nga. Arapon bang usog, makusog siya pamata. Atin niya, gantaan sin ingat mo magbisaraw yan, lumaylay. Mamabasa tayo, discard. Nawang, maingat bang discard, misan pa yan inusog dagbus bakul siki, makabak, babay dagbus artista. Sabab siningat niya, biya lumaylay madto. Narapon inusog ini, kita paragbus. Misan pa yan senior citizen, bang pasawang, kaway niya, teenager. Bihad to. Na, jakahan mo in pangatayan sin asawa mo. Insya Allah hikarwa parsugpatan pajasad niya. At niya, tanggung jawab mo in paliharaon in jasad sin asawa mo. Sehingga kawajiban mo in nafakahan siya. Nafakahan pagkaon, pag-inom, bang kabiaksahan niya magkaon bihan makatuhang kaadlaw. Napakaunom mo siya makatuhang kaadlaw. Unuing kabiaksahan niya pagkaunon, damikyan kasusuban niya. Sabab inasawa mo ini, gana-kana, naranasin na mo ibiya, duho Arab dito mga pag-abrodan, gana-kana, ibiya pagkaw niya, mga ruti, nasagdihan mo ruti. Kung na siya biyak sa pagkaon tausubihan. Uno ibiya kabiyak sa pagkaon ng sinasawa mo, amuyat yun ipagkaon mo ka. Bukunin talion mo pagkaon namin kasusuban mo, subakawasukang sinasawa mo, na mainu-inu na kaw, intaw-intaw. Don't worry. Sabab may ta, nasukang niya ito take care of ipiyakaon mo. Pakayan, damikyan, tanggung jawab mo in, bihan siya pakayan.
Sa baba-baba niya na tiap-tiap unong bulan kawihan mo siya badyo. Pakayan niya. Aming katutupan pabaran niya. Sarta among paghuhulaan. Agantaan mahayang masanyang ipaghula-hula niya. Atas tanggung jawab sinikaw. You always Ini make me siya feel Allah better. hikato na utuali. Ini parsugpatan pa nyawalihan sin asawa mo. Nyawalihan sin asawa ini amunain hakikat sin baran niya. Subay mutumtumon utuali. Ilyasa tayo ini nyawalihan bukon jasad. Bukon jasad niya. Bukon pangatayan niya. Sa nyawalihan niya. Sehingga bang aung tao matay intaiwan niya, asawa niya, at tawabanan niya, na di siya makadpakubol, di niya paruunon in mayat haway niya, sabab mayta, bukon jasad inliasa niya, iniliasa niya nyawalihan. Amo iniliasa sin kita. Nyawalihan ini hakikat si manusia, iwan nyawalihan imu ipahadarat sin Allah Ta'ala. Angkan tanggung jawab mo ya ka utuali in paliharaon marayaw in nyawalihan sin asawa mo. Biya din yung pagpalihala, dahon mo siya mag-ibadat. Yung pag-ibadat patuhan ini, amuna in pagkaun sin nyawalihan. Bang pagkaun sin jasa din amo yung manok, biyasin mga dulang yan. Yung pagkaun sin nyawalihan ini pag-ibadat, sambahayang, dikir, pagbasa Al-Quran. Nabagin bana ini, pakaunon niya sa jain jasad, di niya pagpakaunon ni nyawalihan, puting in paglasa niya. Bukon siya mala sa asawa niya. Sartahad law susungon ini makapagkuntara siya man sinasawa niya. Mamuong na inasawa niya, Ya Allah, adlaw-adlaw dahon ako pa KCC, pa McDonald, pa Jollibee. Sarinisan ako pagdahon magsambahaya. Na makaulong-ulong indua magtiyaon makapagsagahad law susungon. You are the greatest gift of my life.